Welcome to LuvLiNes. Unang gata. Ikaw na Gigi? Bawang, sibuyas, sa kaluya. Sili. Siling green. Mamaya ang siling ko. Yan na. Kulo niya po. Maliit. Maliit. Yan. Para madali manto. Ito na lang. Ito na. Kinain. Fresh from the kawali. Yummy, yummy. Apay na ginulay na downing apay pigbutangan ning ladang green tsaka ladang pula, bawang, sibuyas, asin, sagkod, pigbutangan ning inalob ba ma? Inalob na sira, inihaw na isda, pigalob na sira, tsaka luya. Importante ang luya. Yan, secret ingredients sa pigulay na downing apay. Okay? Downing apay. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.